Sampai di wa id akhadallah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah halaliyatul futuh wal budu wal rusuh taubatan nasus salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam, khususan lil mu'allif hadzal kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Anjawi al-Bantani wa lil Hafiz Jaluddin Abdul Rahman bin Bakar Asy-Syayuti wa usulihi wa furu'i Ustadz Husain Bakar Al-Habsyi Bangil Sayyidil Walid Abi Abdul Rahman bin Abdul Segab Sayyidil Walid bin Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Segab Ustadz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Lailah binti Haji Musa Diana Sari wa Jamsari wa Sudihim wa Furi wa Ususan almarhum Ustadz Haji Umay Ja'far Sadiq bin Fulan, Ustadz Haji Fatani Muhi bin Fulan, Ustadz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustadz Haji Faturin Zain bin Fulan, Al-Ustadz Haji Nasir Bakti bin Fulan, Ustadz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Fulan, wa khususan almarhum Haji Sudirman bin Fulan, almarhum Haji Rusman Ma'mur bin Fulan, Haji Umar Maskuri bin Fulan, Haji Surasto bin Fulan, Haji Tadi bin Fulan, Pak Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, Bapak Haji Martona bin Fulan, Pak Sudibyo bin Fulan, Pak Arisko Maris Andika bin Fulan, almarhum Bapak Haji Waluyo bin Fulan, Pak Haji Abdurrahman bin Fulan, Haji Nurdin Yatim bin Fulan, Bapak Haji Nurdin bin Fulan, Pak Yatim Wakri bin Fulan. Baca Fatihah untuk keluarga kita, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo baca dua hadis dah. Silakan. Oh, speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in tammin wa sujudin sammin illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'an raka'atin bihaitsu la tarahun nasu faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalali. Satu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qabla al-'asri arba'an haramahullahu 'alan nar. Ya, jemakan. Ia adalah hari dari seorang hamba yang sholat di dalam rumah yang gelap dengan menyempurnakan rukuk dan sujud, maka baginya wajib masuk surga tanpa hisab. Selanjutnya, siapa sholat sunat 4 rakaat sekiranya para manusia tidak melihatnya,
maka ia benar-benar terbebas dari sifat munafik, kufur, bid'ah dan sesat. Siapa yang sholat sunat sebelum asar 4 rakaat, maka Allah mengharamkan darinya siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah, ada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baitin mudlimin. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini yang sangat saya hormati dan muliakan, baik orang tua dan ada guru kita Ustaz Haji Riksa, semoga Allah memberikan beliau selalu sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, berkah ilmunya untuk kita semua. Bapak Haji yaitu wabil khusus Al-Mahrum Ustaz Zainuddin dan jamaah semua yang sangat saya muliakan. Ini mohon maaf, ini saya memang banyak suara, jadi karenanya pernah malam minggu yang lalu nggak ada suara. Jadi kata dokter THT kurang istirahat Ustaz, itu aja. Jadi karenanya alhamdulillah, tapi nggak ada suara, nggak ada, kita udah ini nggak ada suara, sampai bini nangis, lah kok nggak ada suara ini. Jadi oleh karenanya alhamdulillah, mohon dimaklum, sekarang udah mulai lagi nih. Nah jamaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi menyatakan, ma min 'abdin, tidak sia-sia seseorang hamba, yusalli fi baitin, di dalam rumah dia sholat sunnah, mudlimin, rumahnya gelap, artinya kamar ruangan yang dia sholat sunnah itu digelapin. Tujuannya mungkin hikmahnya supaya tambah konsentrasi, tambah khusyuk ya. Karena kalau terang dia lihat di depan, dia lihat ada cecurut lewat, dia lihat ada tikus lewat gitu ya. Atau ada ulama mengatakan, menggambarkan nanti juga kita akan gelap di alam barzah. Siapa yang biasa-biasa gelap di dunia dengan tahajud, nanti Allah berikan terang di alam barzahnya. Jadi siapa orang sholat di rumah, di ruangan yang gelap, digelapin ruangan dia. Biruku'in tamin, dia rukunya sempurna, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wasujudin tamin, sujud juga sempurna. Kalau sholat wajib itu jangan dikurang dan jangan ditambah. Memang dari sononya 3 kali Nabi, nah 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lain sholat sunnah. Sholat sunnah sujud kita tasbih boleh 11, boleh 70, terserah. Ruku lama terserah, sujud lama terserah. Artinya kita nggak melibatkan orang. Kalau kita enak, badan kita kondisi enak, lama-lama di sholat wajib subuh, di belakang kita ada yang meriang, ada yang kesemutan, kita baca tasbihnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 20, itu makmum di belakang gua kapok, sholat jadi kapok. Saya ingat waktu di masjid As-Saqalain di Bangil ada masjid, itu imamnya kalau orang kampung bilang orang Persis, dia imam, jidatnya hitam, pecinya begitu, celananya pendek segini, agak ke atas. Nah itu ada seorang tua, tumben itu orang tua hadir.
waktu sujudnya terlalu lama sujudnya, sampai itu orang tua jatuh gimana? Kan berat juga begini. Saya hitung hampir ada 23 lebih. Kita yang muda-muda udah keliengan, tahu gak keliengan? Apa tuh keliengan tuh? Bahasa Jerman tuh, keliengan. Udah kayak semacam vertigo gitu. Masih belum juga. Sami Allahu liman hamidah. Jatuh. Sempoyongan. Dia sih nggak ngomong pada si imam. Selesai itu ada ustaz dari Pasuruan. Itu jadi fitnah. Waduh. Di zaman Nabi itu domelin nanti. Habis-habisan domelin. Ketika lihat ada kondisi orang tua di sana, ketika lihat ada santri-santri yang memang ngantuk dia. Jangan jadi imam fitnah. Ya Mu'ad, ay Mu'ad, idza amma ahadukum la yukhaffif. Kalau kau jadi imam, ringan-ringanin. Lain kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri mau panjang siapa juga silakan. Nah dia banyak makmum, lama benar. Waktu itu sholat subuh, batal itu orang tua. Bukan dia yang nasihatin. Ada ustadz itu ustadz saya rasa. Iya. Memang maaf. Kadang-kadang ada imam yang egois. Dia nggak punya takaran, nggak punya rasa. Ini di belakang gimana nih? Pak Ustadz gimana di Masjidil Haram? Lain lagi suasananya. Memang mereka yang di Masjidil Haram meninggalkan negaranya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kesibukan. Tujuan di situ untuk ibadah. Nah kalau di masjid, di musola kecil, baca surahnya waktu subuh Waqiah. Itu yang ini udah keget begini. Mungkin di belakang dia biasa kalau pagi perutnya mules. Saya kira Pak Kiai selesai Waqiah rakaat kedua mungkin agak pendek, baca Yasin Pak Kiai. Itu ternyata fitnah. Iya. Jangan gengsi jadi imam baca kulhu. Jangan gengsi jadi imam baca kuliah. Kalau lihat hadis itu satu kulhu 1/10 pahalanya Quran 10 juz. Maka kita kan kadang-kadang begitu kalau jadi imam di musola, kulhu mulu. Kulhu biar dikit. Satu kulhu itu pahalanya seakan-akan 10 juz. 2 kulhu 20 juz. Dan makmum kalau besok enggak ada dia, imam kulhu mana enggak datang. Ya, jadi ini bila sholat sendiri sujudnya sempurna, rukunya sempurna. Memang kita udah siapkan malam itu kita bangun, kita mandi air hangat, kita minum teh manis, kita sholat, apalagi di belakang dengan istri kita, nikmat. Istri mungkin capek, kita sendiri Allahu Akbar. Pakai baju yang belum pernah dipakai, kita unjukin Allah dulu. Kita pakai jas, jahitnya di Bima, kan bagus tuh, Bima yang dulu. Selesai siang, malam pakai jas, unjukin Allah dulu. Cakep tuh. Kita kalau pakai jas, unjukin Allah dulu apa kondangan dulu? Kondangan. Sholat malam, ya Allah, pakai baju koko, kancingnya hilang 3 lagi. Makanya maaf, itu ulama-ulama dalam kitab Tanbihul Muqtarin, mereka kalau malam karamatul aulia, mereka kalau malam keren-kerenan, cakep-cakepan, gagah-gagah. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita dikatakan dia pangkatnya waliullah. Itu kalau malam dia tahajud, dia bersolek, dia dandan secakep-cakepnya. Sampai pembantu bilang, Umi mau kemana Mi?
Dua yang aku cantik, menghadapkan suami dan kepada Allah. Jam 12:30 di dandan, dia pakai alis mata, dia pakai ini. Kenapa? Aku tampakkan di depan Allah, aku cantik. Bini kita cantiknya mau kondangan mau tahajud. Salat tahajud cebring banget. Kita unjukin kegantengan kita, kegagahan kita di hadapan Allah. Unjukin baju batik baru dibikin tadi pagi, unjukin Allah dulu. Gamis baru unjukin Allah dulu. Kalau kita unjukin Allah dulu, apa kondang besok dipakai? Ya Allah. Boleh tuh zaman itu cara-cara mereka para ulama-ulama ngunjukin Allah dulu. Kan kalau orang Arab pakai baju yang besar tuh kerajaan, dia pakai depan Allah. Apalagi orang Iran kalau pakai sorban begitu, ini hitam, parfumnya wangi banget, parfum yang paling mahal dipakai. Waduh. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu ruangannya dibakari gaharu. Kenapa? Aku menghadap pada Allah. Cara-cara mereka begitu, ruangan khusus ini. Jadi jemaah, itulah mereka para aulia menghadap kepada Allah tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ganteng-ganteng, keren-keren. Kalau kita seadanya aja pakai kain, nggak pakai gesper, lang sebelah, peci hitam miring ke kiri, begini ya Allah. Kata malaikat, lu cebring banget. Siapa orang yang menghadap sama Allah ganteng, Allah berikan penglihatan manusia indah itu orang. Dan siapa orang menghadap sama Allah apa adanya, orang melihat itu kelihatannya nggak ada auranya. Pantes para aulia ulama bila dia menghadap pada umat, karismanya kelihatan. Kenapa? Nur di hadapan Allah berikan. Saya punya guru Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, Habib Ali yang gemuk. Kalau dia udah hadir pakai bangku besar, kita lihat ya Allah, muka-muka tahajud beda, sama muka begadang main kartu, main remi beda. Jadi ini adalah kalimat ruangan rumah yang gelap. Ya, biar kita itu dilatih konsentrasi, dilatih biar kita khusyuk. Gimana Rasulullah salatnya di Gua Hira dalam keadaan di mana ada lampu, di mana ada listrik. Kalau bisa demikian, illa wajabat lahul jannah, orang tersebut wajib berhak masuk surga. Bila hisab, tanpa dihisab, tanpa periksa. Hebat ini jamaah. Nabi ngomongannya hadisnya benar. Nabi ini janji sama umatnya benar. Yang kurang-kurang benar boleh percaya boleh kagak siapa? Caleg. Betul benar. Kalau caleg boleh percaya boleh kagak. Kalau Nabi, siapa orang yang keren salat malamnya di tempat yang gelap, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, wajabat lahul jannah. Kalau secara lafaznya wajib dia berhak masuk surga. Yang bikin wajib Rasulullah, wajib. Nah jemaah sekalian, cukup satu hadis saja kita baca. Pagi hari ini kita ada acara ratib di mana kita punya imam rawatib dan termasuk saya juga bareng. Ustaz Zainuddin berangkat besok hari Minggu. Saya insya Allah pada hari Jumat siang. Jadi saya daftarnya ke sono. Udah lama itu saya ada promo. Saya buru-buru, ana ikut, ana bayar berdua sama bini. Alhamdulillah Ustaz Zainuddin di lain travel nanti akan ceritakan akan berangkat lebih dahulu daripada saya besok hari Ahad ya. Nah oleh karena itu
ikutin para ulama-ulama bila akan melaksanakan haji maupun umrah, disunahkan untuk kita membaca doa. Itu tentu doa yang sudah dihimpun oleh ulama, yaitu Habib Abdullah bin. Kita mulai untuk membaca Ratibul Haddad pada Ustaz Bakri. Mohon dibaca ini, ana agak sedikit ini ya, serahkan dengan apa ada. Fatihah ala niyatil futuh wal buduh wal rusuh taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh wa ila qadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tawassalna lissahibir ratib al-habib Abdullah bin Ali Haddad wa usuli wa furu'i, wa tawassalna bisalih bin Husain al-Hamid Tanggur bin Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, anallahu yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina masyayikhina wa li jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka dampingin saya biar saya didampingin sama saya. Saya sendirian takut. Gimana enak? Berapa orang dari murid kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف
كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأن يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، كأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وأمتنا صاحب الراتب الحبيب الله بن عرب الرحمن وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ببركاتهم وفرحهم وأنوارهم وظهورهم بالدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فاتحة الله تعالى يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، أن الله تعالى يصحبهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية، وأن الله تعالى يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله تعالى يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من الأرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة، ونية حسن الخاتمة عند الموت عافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة بالقبول تم من كل سوء ومعمول وصالح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلنيا الله تعالى ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولا بأدنى ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي مجد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحدنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. فرد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تهديك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا عالم سري منا لا تهديك سترا عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تهديك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا فكنا يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف والمسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Selanjutnya selesai kita membaca Ratibul Haddad, kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Mohon maaf agak sedikit tambah waktu, yaitu akan disampaikan nanti setelah ini Ustadz Zainuddin. Nanti setelah beliau guru kita memberikan juga sambutan Ustadz Haji Rizza Abdullah, dan atas nama Babu Salam sambutan pelepasan oleh Bapak Mu'alif yang akan menyampaikannya kepada beliau-beliau. Yang pertama Ustadz Zainuddin, dipersilakan dengan segala hormat. Yang berenam, yang berenam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada manusia budiman, insan pilihan Nabi akhir zaman yang jadi rahmat bagi seluruh alam. Diaulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustaz Haji Mahfuz Abdul Ghani selaku Ketua Yayasan Masjid Babus Salam, yang kami cintai dan hormati Al-Ustaz Yai Haji Rizza Abdullah, Al-Ustaz Haji Bakri Abdullah, sepuh kami Bapak Ishaq Hasibuan, kemudian Bapak Tubagus Mu'alif, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, kami atas nama PKM Masjid Babus Salam akan sedikit menceritakan kronologi sampai kami diberangkatkan umrah. Jadi boleh saya sebut, tidak masalah. Ada dermawan yang bernama Bapak Haji Ahmad Ali, Haji Ahmad M. Ali SE. Beliau sebelum ini memberangkatkan umrah para habaib dan para ustadz sebanyak 350 orang. Dan 2 minggu yang lalu Al-Ustadz Mahfud Abdul Ghani menyuruh saya untuk ikut seleksi. Jadi programnya ini umrah tahfiz, umrah tahfizul Quran, dan insya Allah setelah ini beliau akan bikin program umrah untuk para imam dan muazzin insya Allah, dan marbot katanya menurut informasi. Jadi saya suruh datang waktu itu ke Pancoran untuk mewakili Kecamatan Pulau Gadung dalam seleksi tahfizul Quran. Di situ kami ketemu para habaib dan para ustadz. Ketika itu yang datang hanya 16 orang. Kemudian waktu itu Habib Usman mengatakan bahwa ingin lebih banyak yang datang, tetapi syaratnya harus sudah selesai 30 juz, hafal dengan lancar, dan ada sertifikat syahadah ijazah. Kemudian saya usul, saya ada teman-teman sebanyak 6 yang sudah selesai dan punya syahadah. Kemudian singkat ceritanya kami mengusulkan teman-teman dari santri Darul Quran wal A'immah 6 orang, dan pada pertemuan kedua di Al Jazeera, disitulah kami diseleksi, dites. Kemudian
tidak hanya kami berenam, tapi waktu itu banyak sekali, kurang lebih 100 orang yang diseleksi untuk program tahfidz umroh tahfidz. Kemudian setelah diseleksi, ternyata seleksi berikutnya penentuan yaitu di Tebet, di Tebet. Dari 100 orang itu terpilih 22 orang, dan alhamdulillah kami yang dari Masjid Lubus Salam ini 7-7-nya lolos, alhamdulillah. Kemudian dari yang lain ada 15, tidak hanya 22 saja, tetapi dari Palu itu ada sebanyak 50 orang. Jadi nanti kami bertemu di bandara sebanyak 72 orang yang akan berangkat umroh. Demikian mungkin kronologis kenapa kami dan rekan-rekan dari Yayasan Darul Quran wal A'immah bisa diberangkatkan haji, umroh maaf. Kami berharap dan kami mohon doa dan restunya, mudah-mudahan dalam perjalanan umroh kami ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, kesehatan, dan kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan bagi bapak dan ibu serta para jamaah yang sudah pernah haji dan umroh, mudah-mudahan Allah berangkatkan lagi, dan bagi yang belum, insya Allah semuanya akan diberangkatkan umroh maupun haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umroh dan haji itu rahasia Allah, kami tidak menduga, tiba-tiba kok bisa itu ya. Alhamdulillah. Jadi kami insya Allah berangkat besok malam dini hari, kami harus kumpul jam 4 subuh, kumpul di bandara. Insya Allah akan mengikuti perlebaran Qatar. Qatar itu dari Jakarta ke Doha transit, kemudian dari Doha ke Jeddah, dari Jeddah nanti ke Madinah dulu, Madinah 3 hari, kemudian di Mekah 4 hari. Jadi kami programnya 9 hari di sana untuk perjalanan umroh. Insya Allah tanggal 22 kami sudah kembali ke Jakarta. Mungkin itu perlu kami sampaikan. Kami mohon doanya, tentunya para muhsinin yang memberikan, digerakkan hati oleh Allah untuk memberangkatkan umroh. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dan dicita-citakan Allah kabulkan, yaitu Pak Haji Ahmad M. Ali. Kemudian kami apresiasikan kepada Ustaz Mahfud Abdul Ghani. Kemudian ada para dermawan yang memberikan sedikit sanggung untuk kami, yaitu Bapak Budi Himawan, Bapak Ahmad Saifu, kemudian Ibu Dewi, kemudian Ibu Nur Badriah, kemudian Bapak Mu'alif, dan semuanya para jamaah, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sedikit saya komentari dikit. Betul tadi apa yang disampaikan Ustaz Zainuddin. Setelah saya mendaftarkan diri ke travel di Cempaka Putih yang punya Haji Taufik Anwar, udah selesai, saya bayar udah. Akhirnya saya bergaul, saya bertemu dengan seseorang bernama Habib Usman. Habib Usman ini dikenal, termasuk juga Habib Hud dan salah seorang anak dari Habib Ali Assegaf. Obrol punya obrol, dibilang begini, ente punya kawan gak atau anak didik yang bisa hafal Quran? Ini rupanya ada seorang kaya ini tinggal di Sulawesi bernama Haji Ahmad Ali. Dia akan mengumrohkan bagian kedua nanti sekitar bulan Januari
dengan persyaratan hafal Quran. Jadi kalau umroh bebas banyak yang daftar. Ini umroh yang khusus. Saya teringat di tempat saya ada Ustaz Zainuddin. Akhirnya beliau daftar, sampai di sana tadi prosesnya demikian. Diajaklah beberapa kawan-kawannya, murid-muridnya. Alhamdulillah saya lihat waktu saat di tes itu, pengetesnya gimana? Bagus. Yang gugur banyak. Yang gugur banyak jamaah. Untuk di Jakarta 19 orang. Itu yang gugur banyak. Sebelum ini terbongkar nggak lulusnya, ide mereka optimis tetap. Saya lihat nih orang-orang yang dari saya ini lulus Ustaz, lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya niat kalau ini berhasil, ini memang dari min haitsu la yahtasib, kita baca ratib. Nah, jadi ini alhamdulillah jamaah sekalian. Saya akan buka dikit. Siapa itu Bapak Haji Ahmad Ali? Bukan orang Jakarta. Dia penyokong utama jamaah, salah seorang yang mendukung benar Pak Anies Baswedan. Jadi di antara 3 partai, dari PKB, kemudian PKS, dan beliau adalah dari Nasdem, dialah yang banyak nyokong. Ini mohon maaf nih ngomong politik dikit aja, nggak apa ya, dikit aja. Ini partai kita nih yang namanya Pak Anies, dukungannya nggak ada dan duit. Paling dikitnya calon presiden yang nggak punya duit Pak Anies, mohon maaf. Kalau yang lain Prabowo dan Pak Ganjar itu orang-orang duit semua. Pak Anies Baswedan mengakui kita nggak punya duit, kita kepercayaan orang. Satu di antaranya bahwa ini Pak Haji Ahmad Ali pendukung pertama. Jadi dia berangkatkan semuanya jamaah. Saya ketemu dengan beliau. Saya bilang doakan insya Allah. Ustadz semua saya akan niat gitu. Kita dukung ini, dibilang Pak Anies Baswedan kita dukung, ini ulama dan dia bagus, akhlaknya bagus. Saya nggak ambil Pak Ustadz dia anggota DPR. Ada hampir 3 tahun dia nggak ambil itu yang namanya gajinya. Dan dia pengusaha besar, pengusaha batu bara. Dia akan infakkan hartanya dia supaya tujuannya adalah ya Allah, dengan dia mengumrohkan para hafiz Quran, berkahnya Al-Quran. Mohon maaf, Pak Anies Baswedan bisa jadi presiden. Kita cuma doa-doa. Ini dia ngeluarin duit, menurut orang kedua Bapak Yusman, hampir berapa puluh miliar ini jamaah. Jadi begitu perjuangan Bapak Haji Ahmad Ali untuk mendukung agar umat Islam. Dia tahu ini Pak Anies benar-benar orang yang kita inginkan di Indonesia ini. Nah itu latar belakang Pak Haji Ahmad Ali. Beliau adalah seorang yang masuk di kategori Nasdem. Nasdem dulu kita nggak demen, tapi karena ini bis dia mendukung Anies Baswedan, ini bis saya akui juga bukan bisnya, ada supirnya Pak Haji Ahmad Ali. Kalau Nasdemnya dulu saya nggak tahu dah. Nah tujuan kita bukan bisnya, tujuan kita terminalnya adalah Anies Baswedan. Mohon Pak Riksa ngomong sedikit politik biar tahu siapa itu Pak Haji Ahmad Ali. Alhamdulillah saya nanti berangkat mungkin lebih belakang saya hari Jumat besok tanggal 19. Saya tanya travel kita kapan kita, nanti Ustadz yang dapatnya 19, jadi Jumat besok. Nah beliau ini tadinya berubah ketetapannya hari Ahad besok ya, hari Ahad sekitar jam 4 harus kumpul di sini. Nah itu di bandaranya. Sebelum kita dengarkan yang lain, Pak guru kita, dan beliau adalah salah seorang guru kita yang mendidik ini para hafidz Quran. Mohon kiranya diberikan kata sambutan kepada Kiai Haji Riksa Abdullah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Mahfud Abdul Ghani yang membukakan pintu untuk keberangkatan para santri
Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Ustadz Zainuddin yang mendidik para santri. Dari para santri ini kami semula prihatin dengan kenyataan bahwa banyak masjid yang tidak mempunyai imam yang pandai membaca Al-Quran, yang membacanya fasih. Alhamdulillah Babu Salam ini imamnya insya Allah semuanya hafal Al-Quran dan bacaannya bagus-bagus. Jadi kita kalau sholat di sini mantap. Tapi banyak sekali masjid termasuk di Rawamangun ini yang imamnya bacaannya kurang bagus. Dari situ kami bikin yayasan untuk bikin pesantren untuk menampung para santri yang pernah menghafal Al-Quran tapi belum lancar. Terus kami bina di sini untuk supaya memperlancar hafalannya dan nanti menjadi imam atau menjadi pengasuh pesantren. Di sini pendidiknya Ustadz Zainuddin. Terima kasih Ustadz yang telah mendidik mereka, dan ini bukti hasil pendidikan Ustadz Zainuddin, dan satu lagi ada Ustadz Ali Imran. Mudah-mudahan Allah menerima amal Ustadz Zainuddin dan Ustadz Ali Imran, dan saya juga terima kasih kepada para santri yang pada serius, dan mereka ini sebagian besar sudah wisuda di sini. Dan insya Allah Ramadan nanti akan ada yang wisuda lagi. Setidaknya ini yang baju putih itu Husni Mubarak, insya Allah akan wisuda Ramadan nanti. Kemudian mengenai politik tadi, kita prihatin bahwa negara kita ini boleh dibilang amburadul karena legislatifnya ya buruk, eksekutifnya buruk, yudikatifnya juga buruk. Kenapa? Karena orang-orang Islam pada tidak peduli dengan politik, dan itu memang diciptakan oleh mereka supaya orang-orang Islam yang solih tidak mau terjun di politik. Akibatnya kita orang-orang yang solih dipimpin oleh orang-orang yang, mohon maaf saya ini direkam ya, saya tidak bisa itu yang tidak soleh. Kalau bahasa Qurannya mujrimun, ya, mujrimun. Karena apa? Penguasa itu memilih orang-orang supaya mendukung, yang dipilih itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam korupsi. Lah kalau mereka mau main-main, mereka akan diproses KPK. Oleh karena itu mereka tidak berani membantah. Kalau mereka membantah, penjara. Oleh karena itu mereka tunduk patuh, sehingga pendukung itu di DPR sampai 80%-an. Nah kalau pendukungnya itu adalah orang-orang seperti itu kan orang-orang yang mujrimun. Nah, oleh karena itu pemerintahan kita ini adalah pemerintahan mujrimun. Nah kita perlu mempromosikan orang-orang yang soleh menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah dan sebagainya. Kalau kita tidak mengisi siapa? Bila perlu orang-orang yang soleh masuk, ada yang masuk ke PDIP, ada yang masuk ke Golkar dan sebagainya. Tapi setelah di sana jangan hanyut, tapi menegakkan Islam. Nah ini jumlah orang yang memperjuangkan Islam itu masih terlalu sedikit. Kebanyakan hanya mengaku Islam tapi tidak memperjuangkan Islam. Oleh karena itu ini kita jangan melihat partainya, tapi kita lihat orang-orang yang soleh harus masuk ke DPR. Karena seperti yang kita ketahui, undang-undang yang merugikan rakyat itu bisa disahkan karena bukan orang-orang yang soleh yang mengambil keputusan, yaitu orang-orang yang mau menerima upeti atau sogoan. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan nanti yang menjadi anggota DPR adalah orang-orang yang soleh, dan yang menjadi presiden dan wakil presiden ada orang-orang yang soleh. Ya kita tidak tahu persis, tapi buktinya calon ini sudah mau dipaksa-paksa masuk ke penjara ternyata tidak berhasil. Itu berarti dikorek-korek tidak ketemu, gitu kan? Nah kalau dikorek-korek tidak ketemu, mudah-mudahan itu pertanda orang-orang ini adalah orang-orang yang soleh. Ya,
kita doakan mereka supaya memimpin negara kita dan membawa negara kita kepada negara Islam. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Ustadz Mahfud, kepada Ustadz Zainuddin, dan juga kepada Pak Mu'alif. Pak Mu'alif ini di masjid ya pengurus, di yayasan kami juga pengurus. Jadi dia beliau itu kakinya di dua-duanya ada di dua lembaga itu. Dan supaya tidak panjang-panjang saya akhiri sampai sekian. Mohon doanya Bapak-bapak supaya para santri beserta di bawah pimpinan Ustadz Zainuddin ini bisa menjalani umroh dengan baik. Dan saya pesan pada para santri, jangan ada niat riya, ya. Jangan ada niat riya, niatnya semuanya lillahi ta'ala dan laksanakan ibadah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kata sambutan pelepasan, selesai itu kita sarapan pagi. Disiapin saya sarapan paginya, ada ya? Jadi jangan pulang dulu jamaah. Ini kata pelepasan oleh Pak Mu'alif, pada beliau dipersilakan. Apa ini? Izin nih, para sesepuh nih. Iya, izin nih, ya Allah, aspai saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang terhormat para sesepuh saya, kiai saya, ustadz saya, murid-murid saya ini pesantren, tapi muridnya jago tapi gurunya enggak, ini saya. Saya pengurus saja. Mudah-mudahan ngurusin Al-Quran ikut mulia ya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya senang mendengar santri-santri kami mendapatkan reward ya, mendapatkan dari hasil jerih payah mereka menghafal Quran. Karena Quran itu kitab mulia, dihafalkan bagi orang mulia. Kita pun yang ikut ngopeni ikut mulia insya Allah. Itu saya rasakan jadi ikut mulia saya ini. Saya duduk di sini jadi ikut mulia nih. Padahal saya ngajinya sama Pak Ustadz. Guru saya nih di depan saya. Masih ngaji juga saya sampai sekarang. Membetulkan lafadznya. Subhanallah, itulah janji Allah bagi mereka yang bertakwa. Rezeki yang tidak diduga-duga. Saya pun kaget begitu Pak Ustadz Zainuddin. Pak, insya Allah saya berangkat. Waduh, saya korek-korek dulu tabungan saya ada nggak? Ternyata masih ada. Ya udahlah, saya cecep sedikit-sedikit lah. Jadi berapa orang saya pikir? Sekian-sekian, alhamdulillah, subhanallah. Saya terharu juga gitu mendengarnya. Ya mungkin teman-teman nggak nyangka juga nih dari kampung langsung berangkat ke Mekah, ke luar negeri. Mohon maaf nih, jarang-jarang Pak Ustadz. Dari pesantren kecil atau dari rumah ke Jakarta dibimbing oleh para guru kami nih, langsung berangkat ke luar negeri. Belum pernah ada. Beginilah contoh orang-orang yang menghafal Quran, contoh orang yang ngopini Quran, contoh yang baca Quran tiap hari, contoh yang menghafalkan Quran ya kulhu dan sebagainya. Insya Allah dimanapun tadi Pak Ustadz sampaikan orangnya bercahaya katanya, betul insya Allah. Jadi orang itu kesana wibawa gitu, betul itu. Jadi teman-teman, ini pengalaman saya pribadi, betul Al-Quran harus dibaca dan dihafal sekuat tenaga kita, sebisa kita, insya Allah. Janji Allah, insya Allah, Allah boten sare, Allah tidak tidur. Tadi juga saya mendengar hadis Rasulullah,
bagaimana orang yang sholat malam dimatikan lampunya, itu memang lebih syahdu kalau bisa. Jadi betul-betul liqa arabihi fal ya'mal amalan salihan, itu tepat sekali. Itu juga pengalaman pribadi saya lah. Jadi terima kasih kepada para ustadz, izin saya ya, saya duduk di sini. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman sehat di sana, katanya dingin di sana ini. Saudara saya, teman-teman saya baru pulang. Dingin katanya, di bawa jaket agar lebih kuat, dan mohon kami yang di sini didoakan ini. Pak Ustadz izin didoakan kami ini semua sehat dan semua pesantrennya juga Darul Quran wal Aimah bisa terus santrinya bertambah dan hafalannya juga khatam dan bisa menyinari menjadi imam-imam masjid di sekitar Ramangun. Cita-citanya mulia Pak Ustadz Rikja Abdullah ini, karena banyaknya imam yang ngepas mungkin ya bacaannya atau hafalannya, didirikanlah ini. Ada yang wanita yang di jalan Jelita, ada yang pria ini yang sudah ada cabang-cabang di beberapa tempat. Alhamdulillah banyak agnia yang menyerahkan rumahnya. Yang di sini juga yang bukan yang di Jalan Lodan itu juga orang agnia yang menyerahkan rumahnya. Alhamdulillah. Kami hanya khodim aja lah, kalau saya khodim aja, melayani aja. Itu alhamdulillah rumahnya besar Pak. Inilah tempat adik-adik kita di sana. Dan sebentar lagi di Jalan Belanak lagi ada agnia lagi ingin menyumbangkan rumahnya. Kami khodim aja nih, saya khodim aja, pelayan aja dah. Jadi ada beberapa agnia yang pingin menyumbangkan. Kami terbatas, guru-guru kami terbatas. Jadi sesuai kemampuan kami. Ada lagi di Cibu, banyak apa saja. Sawangan itu besar sekali. Minggu depan akan dibuka. Besar sekali. Masjidnya ada, tempat tidur sudah lengkap. Jadi subhanallah, banyak sekarang para agnia yang sudah sadar, sesadar-sadarnya ingin bergerak di jalan Allah. Mudah-mudahan termasuk agnia kami yang tadi Pak Ali tadi ya, pengusaha besar. Saya pengusaha kecil, jadi secukupnya aja nih. Mudah doain saya jadi pengusaha besar ya. Amin. Amin ya, tolong didoain. Ya kemudian dari kecil dulu jadi besar kan. Ya itulah. Terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik kami pulang dengan mabrurah ya. Pak Ustadz juga sehat. Pak Ustadz Pak Abdul Ghani juga sehat. Saya juga kaget, beliau juga telepon saya, Pak Maulid saya berangkat juga. Waduh, rombongan nih. Saya belum berangkat. Ngatur waktunya susah benar sih. Baik, terima kasih. Hari ini kita katanya ada makanan sarapan pagi, mudah-mudahan bisa dinikmati, berkah kita semua. Wassalamualaikum.